أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك. خداوند عالمی لطف و عنایت شامل حال گوید بولا یا نغاسی خداوند عالمنا پرده مت بی تکلف مت بی یا نغاسی خدای شرا ٹھل زوم غتی اناوی اصطلاح مطابق ٹھل زوم مت بی خدا نرسے ڈائریکٹ کرتا سے چل برگو سے حج لا زیارة لا تنكن كل نوزين عرب بونسي چی بیسه ایمی شدن چلت زربو یعنی نگه هیران گوید کنسی اولی خزگول جوفی و اخلاص گول راق چنیستیانت ظریف بو چخین لیکن کوکوری حسابی خلق پیتان سنا سکول بچوخ چی بید کون لیان لحاظ چی خسان سے یق پیکڑے مت یعنی نگاسان خدای شرا نگادان ایسان ایک لحاظ که خسان مچوخ چی بین مزر با صاف شفاف موزین یود نگاتان لچیزون خدا وانا موزین یود انه يعلم السر و اخفا خسان ما یود پلاز گنگ ما موزین یود بس ده مطابق یان خسان ملاس met صاف شفاف بیان بیار گوست دونه چیک پوین إلهي إن دعاني إلى النار عظيم عقابك يعني سي يريك ما بتسان خطر إن ما يتبي شغو إن ما يتبي عذاب بوي طرف لا غلا دعوت بسنا غا فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك غا سي دعابت يريك ما بتسان ليحمو إن ما يتبي دا عطاو بخشيس بهشتي رولي يعني سي جهنمي طرف لا اگر غا تاوت بسنا غا بهشتي طرف لا غتی ایک رقابت جہنمی طرف لا خدا پونسی کھیر بھی میں نیانا گا گوئے غتی ضرب المثل مطابق سن چون لطویت پی بہشت نیسا کھیر بیت پی جہنم یانا گا جہنمی نیسا کھیر بھی مجزسنا خداوند عالمی سی مختلف بہانی کا بہشتین تعمالا ورحمتی وسعت کل شئی بهش لا زگوب جد دوگنگ ما پسی مختلف قسمی عمل عبادت کن بیایت بیانن علا وقتنا معمولی لشک لا اشن ثواب یاسه شب قدر لا 80 سالی ثواب سنچک لمن منا یعنی آسی خود خسنبا بیار گوشتی خداوند عالمی سی معمولی بحانیل زلیت بینا یعنی آسی معمولی هست جمعه چین شرکت بیانا حج لسون فيت بثواب من ما مسجد نو فيق بياچيك تيغلا نان نو بيس بي 25 ركعات ثواب من ما يعني غاسي ماه مبارك رمضان نو خرماچيك منسنا اي مهينو نو يعني غاسي غن ما فيق سے خدای لمين من فوي ثواب من ما يعني غاسي منگه چيك لفتاري منسنا ده انسان چيك آزاد بيس بي ثواب من ما ده خدا پونسی بهانه کسل بینزده سوچی کسی لیحمو لشچیک بیس نا غاسی فچو لیکن گاهه دو پدسان تھاله نا غاسی فچولوق فچو مین فچولوق خداوند عالمی سی شیزده بیت زیر کسل بینزده پس بهانه یاد خداوند عالمی سی مختلف بهانی که بهش دینگ چلی کربی یا نا غاسی پونزم بیس حتما نینگه تانسه جهنمی طرف لواید پی کوشش بی لیکن دینگ نو چلد دینگ نو یا نا غالا زبت کہ دو بیسے سنگ جہنمی طرف لکھیر بھی اگر فرشتوں اسی جہنمی طرف لکھیر بھی سب بیس نارے گا سیری بہشتی طرف لگا سی دعوت بین یعنی حتماً جس طرح گا قیمت قرار تغفن صحفو بہشتی نتون مرگس گا تیر گولا خداوند عالمی سی قیمت چی اقصد قیمت پو بہشتین لیکن بهشتین نو گوهن کننا دوزخین نو جهنمین نو گوهن کنی حتی خداوند عالم سی گوایت بی طریقو استقبال طریقو کن بهشتین
يا جهنم إنه كير بيت بالطريقو قرآن سكسل بيونسد قاه يعنى حتى تروري خوانسا نيسي بهشتين إنه كيرت كسل بيونسد وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا قروه جيك قيامت جغلت هنن ترورين جهنم طرف لكيرت حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها دهتون من بوكي كونتينن كيرت جهنم إزغوية كتون في الزلا كون إزغو في أغوت وقال لهم خزنتها جهنم سترون سيد بده فرشتون سيكون لزرت ألم يأتيكم رسل منكم لچیسون لکی تی طرف پیغمبر یا خدای نبی پیغام تون سمت با یتلون علیکم آیات ربکم خداوند عالمی آیات کن کتی که تلاوت بیایید پی پیغمبر تون سمت با کتی طرف چیسون کی تعالی وینذرون لقاء یومکم کدان دیرینگی دیجاق پونا توک پین قیامت چی یوت پین زره جیک چو کنجی تون سمت با کتی تعالی قالوا بلا كونغا ما سيزرس كاتشيك بيسي تونست با ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كافر كن لا چھتکا بيسي يقيني بيسي عذاب يقصد زربو ويلا يقين مسون في وانا دينو جهنميون تروره جهنمين نو كير بايوت بي طريقو زرس लेकिन दियोवी लजे आयोविंग नु बेहेश्तियों नु केर बे तरीको जरत वसीق الذين اتقوا الى ربهم الى الجنه زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا تقوى الى